আসসালামু আলাইকুম, হাসনাত রিয়েক্টসে আপনাদের স্বাগতম। আজকে মূলত আমি রিয়েক্ট করতে যাচ্ছি তানভীর ইমান ভাইয়ের নতুন রিসেন্ট গান আম, জানে কিউ। উনি অবশ্য বাঙালি সিঙ্গার, বাট তার গলায় হিন্দি গান কিন্তু খুব ভালো লাগে। তো আজকে দেখা যাক তার গানটি কিরকম হয়। আমি অবশ্য কয়েকটি লাইন শুনেছি, অনেক ভালো লেগেছে আমার। দেখা যাক পুরো গানটা শুনে এবং আপনাদেরকে শোনাবো। তো ভিডিওটি শুরু করা যাক। সবকিছু একদম রেডি করে নিয়েছি, এখন গানের কি অবস্থা দেখা যাক, কত ভিউজ পেয়েছে না পেয়েছে। গান হচ্ছে 23 জুন রিলিজ হয়েছে, আর অলমোস্ট 5.8 মিলিয়ন মনে হয় ভিউজ, 1,28,000 লাইক। দেখা যাক গানের কি অবস্থা। তানভীর খান বলার কথা, গান অবশ্যই ইন্টারেস্টিং হবে। জানে কিউ বস। স্মোকিং স্মোকিং করা যাবে না ভাই, এটা মনে হয় প্রমোশনাল ক্ষেত্রে দেখাইছে। স্মোকিং করা যাবে না। जाने क्यों ये लगे कि গানের শুরুতে লাগছে যে এটা লোফি বিট, এমন কিছু একটা, স্পেশালি লোফি গান এরকম বিট শোনা যায় আর কি। আমার মনে হয় এই পুরো গানটা ইনডোরে শুট হয়েছে, আউটডোর কোনো শুট হয়নি। हम मिले कहीं पहले की बात है ये, दो पल की सही रातें जागू अंधेरे बिना तेरे अधूरे कैसे जीऊं बतावे बतावे तू लाना वो बीती यादें बरसातों की वो सारी रातें। কি পরিমাণ এই ছিল, এখানে হয়ে গেছে এখানে। এটা তানভীর ইমানই পারে শুধু। मेरी याद फिर भी न आवे मैनू भूल न जावे तेरे याद इतना क्यों आवे क्यों ये दिल को ऐसे तर पावे हर रात इतनी रुलावे हाय मैं मर जावा ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो এই পার্টটুকু আমি শুনছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে, টিকটক ইনস্টাতে শুনছিলাম। পুরো গানটা অবশ্য শোনা হয় নাই, একটু একটু পারিও গানটা। मुझे कभी न मिला किस बात की थी ये सजा तू बता दे ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला किस बात की थी ये सजा तू बता दे ভাই মনে হয় ঘুমাই না, ডার্ক সার্কেল পড়ছে অনেক ভালোভাবে। ঘুমানো দরকার ভাইয়ের থেকে বেশি বেশি। ভাই, আপনি যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন অবশ্যই বেশি বেশি ঘুমাবেন, আর আমাদের সুন্দর সুন্দর গান উপহার দিবেন। লুক চেঞ্জ গাইস। मैं रात भर ये जाग कर क्यों फोन पर बस तेरी तस्वीरों को देखो और ढूंढो गुजरा हुआ बीते पल सारी मैं कैसे भुला दूं मैं कैसे सब भुला दूं वो बातें बीती यादें। এখন আবার গানের রিদম, যেটাই বলেন, রিদম বলেন, ফ্লো বলেন, চেঞ্জ হয়ে এখন লাগতেছে র‍্যাপ সং এর যে ফ্লোটা থাকে, রিদমটা থাকে, বিটটা থাকে, ওরকম লাগতেছে। जो रुलाए हमें अभी भी इन राहों पे इन रगों पे तेरे से ये बस गया है तू लाना वो बीती यादें बरसातों की वो सारी रातें मेरी याद फिर भी न आवे मैनू भूल न जावे तेरी याद इतना क्यों आवे कि ये दिल को ऐसे तर पावे हर रात इतनी रुलावे हाय मैं मर जावा ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला किस बात की थी ये सजा तू बता दे ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला किस बात की थी ये सजा तू बता दे
গানের ফিল অনেক সেরা, মজা পাইতেছি ভাই শুনে। এতদিন যা গান গাছে তার থেকে ফুললি ডিফারেন্ট। कोई ना कोई था यहाँ जिसके लिए हम जी रहे, कोई ना कोई था यहाँ जिन पे अब भी मरता ये दिल, न जाने वो कैसा अंधेरा सा साया दे गया। ভাই একটা মানুষ কি সুন্দর করে গান গাইতে পারলে এরকম মানে এক এক মানে এত সুন্দর করে গানটা গায়, মানে এই গানটা ভালো লাগবে না যেমন কোনো মানুষ হয়তো বা পাবেন না, সবারই ভালো লাগবে। স্পেশালি প্রেমিক পুরুষ অথবা প্রেমিকা অথবা প্রেমিকরা, ওদের তো অনেক ভালো লাগবে। সিঙ্গেল হলেও ভালো লাগতে পারে। न जाने वो कैसा अधूरा सा यादें बन गया, वो कहीं तो है, वो कहीं दूर है, पर मेरा है, मेरा है, मेरा है। तू लाना वो बीती यादें, बरसातों की वो सारी रातें, मेरी याद फिर भी न आवे, मैनू भूल न जावे, भूल न जावे तेरी याद इतना क्यों आवे, क्यों ये दिल को ऐसे तेरे पावे, हर रात इतनी रुलावे, हाय मैं मर जावा। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे, तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे। যাই হোক, গান এখানেই শেষ। গানটা কিন্তু অস্থির ছিল, আমার খুব ভালো লাগছে। আপনারাও রিয়েকশন ভিডিও শেষের পরে গানটা শুনতে পারেন। আর হ্যাঁ, আপনাদের যদি পছন্দের কোনো ভিডিও অথবা মিস্টার বিস্ট গান অথবা এক্সপেরিমেন্ট কোনো ভিডিও থেকে থাকে, অবশ্যই আমাকে বলবেন, আমি আমার মতো করে রিয়েকশন দিব। অবশ্যই নতুন ভিডিও আর কি। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। টাটা, বাই, আসসালামু আলাইকুম।